जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत 300 रुपए से ऊपर जा चुकी है। ये वो 16 महीनों की मौशी पॉलिसियों का नतीजा है कि हर जगह पे अब कौम को उन मौशी पॉलिसियों की कीमत अदा करनी पड़ रही है। वो कीमत किस तरह आप अदा कर रहे हैं? वो कीमत आप अदा कर रहे हैं जब आज आप पेट्रोल खरीदते हैं, आज जब आप डीजल लेते हैं, वो जो एक्स्ट्रा पैसे आप देते हैं 300 रुपए से ऊपर फी लीटर आप जो अदा करते हैं, वो इसलिए अदा करते हैं, वो कीमत है उन 16 महीनों की हुकूमत की। जब आप बिजली का एक्स्ट्रा बिल पे कर रहे हैं, आज आपका जो वापडा का बिल आया उसमें जो एक्स्ट्रा पैसा आपको नजर आ रहा है, ये वो कीमत है जो 16 महीनों के दौरान यहां पे हुकूमत हुई, उसकी जो मौशी पॉलिसीज थी और उसमें जो जो दावे किए गए। वहां पे जब वो लोग ऑपोजिशन में थे, वो कितनी अच्छी बातें करते थे कि शर्म आनी चाहिए, रात के अंधेरे में आके तुमने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। ये याद है ना कौन कौन सी मोअज़्ज़ज़ शख्सियात क्या क्या फरमाती थी। अब किस तरीके से पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई, किस तरीके से डीजल की कीमत बढ़ाई गई। देखें हालिया अरसे में जिस तरीके से जितनी ज्यादा इजाफा किया गया कीमतों में, शायद ही उसकी कोई नज़ीर मिलती हो। पाकिस्तान क्या दुनिया में भी शायद ही कोई उसकी नज़ीर मिलती हो। इस वक्त जो आपके पेट्रोल की कीमत है वो 305 रुपए फी लीटर हो चुकी है, डीजल आपका 311 रुपए फी लीटर हो चुका है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा कीमत है, ये कीमत है पीडीएम की हुकूमत की, ये कीमत है शहबाज शरीफ साहब और उनकी तजर्बाकार टीम की मौशी पॉलिसियों की। ये कीमत अब आपको चीनी के या फी किलो आप खरीदेंगे जो एक्स्ट्रा कीमत पे करेंगे, वो उसकी कीमत है। जहां पे भी आप कोई चीज खरीदते हैं और आपको इजाफी रकम देनी पड़ रही है, ये बुनियादी तौर पे वो कीमत है जो आप अदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुल्क की जो मौशी हालत है वो तब तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा और जब तक कोई ऐसी हुकूमत नहीं आएगी जिसको ये समझ हो कि अवाम का मसला क्या है और जो अवाम में से हो। अब निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ साहब एक वोट भी लेके नहीं आए, वजीर आजम बन गए, निगरान हुकूमत है, उन्होंने इंतखाबात करवाने चले जाना है उन्होंने। इसी वजह से अगर आप उनके बयानात देखें, उनकी बातें सुने, तो आपको अंदाजा होगा कि क्यों ये इस चीज के ऊपर एम्फेसाइज किया जाता है कि मुल्क में एक मुंतखब हुकूमत हो। निगरान वजीर आजम साहब कहते हैं बिजली के बिलों के मसले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ ये वो फरमा रहे हैं कि बिजली के बिलों के मसले को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। ये आज की खबर है। अगर आज की खबर मैं आपके साथ शेयर करूं, ये सामने आप देख सकते हैं कि इस खबर के मुताबिक ज्यादा बिल आने पे शोहर और बीवी में झगड़ा हुआ और शोहर ने बीवी को मार दिया। इससे पहले कितनी खबरें आ चुकी हैं। मैंने अपने व्लॉग के अंदर डॉन ने जो रिपोर्ट किया था वो भी आपको दिखाया कि उधर एक शख्स ने खुदकुशी की, उसको बिजली का बिल एक्स्ट्रा आ गया। लेकिन हमारे निगरान वजीर आजम क्या कह रहे हैं कि इस मसले को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। इससे आप अंदाजा लगा लें, जो मैं ये कहता हूं ना कि मुंतखब हुकूमत का होना कितना जरूरी है। एक वोट तो पड़ा नहीं है काकड़ साहब को, एक वोट इनको मिला नहीं है। कभी ये कहते हैं कोई मुल्क छोड़ के चला जाता है तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, इनको क्या फर्क पड़ता है, इनका कौन सा एक वोट कम होगा। जिंदगी में कभी वोट तो इनको एक मिला नहीं है, इनको बैठा दिया लाके वजारत उज़्मा की कुर्सी के ऊपर। ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, अवाम के जख्मों के ऊपर इस तरीके से नमक छिड़क रहे हैं। काकड़ साहब शॉर्ट टर्म कोई रिलीफ इनकी दें। अगर आप रिलीफ नहीं दे सकते, देखें मैंने पहले भी अर्ज की थी कि ये काकड़ साहब की हुकूमत का कसूर नहीं है, ये वो मौशी पॉलिसियां हैं जो इनको विरसे में मिली हैं, जो मुआहदे करके गए हैं। ये काकड़ साहब ने कीमत नहीं बढ़ाई, लेकिन कोई थोड़ी सी सेंसिटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कर लें, थोड़ा सा कोई हमदर्दी का इजहार कर लें। अब ये सामने अगर आप खबर देखें, हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। अब इस शर्त के मुताबिक जनाब के रिपोर्ट्स के मुताबिक फी लीटर पर 5 रुपए लेवी की शरह बढ़ाई गई है, जिसके बाद फी लीटर पेट्रोल पर 60 रुपए लेवी आयद हो गई है। इसी तरह डीजल पर 50 रुपए लेवी आयद है। दोनों मसनूआत पर लेवी 60 रुपए फी लीटर तक बढ़ाने का खदशा है। अब ये वो शराइतें जो IMF के साथ पिछली हुकूमत करके गई है, मान के गई है। वो नहीं वो जिसके ऊपर कहते थे 3 आम की पेटियां दे के 3 अरब ले लिया और बड़े बड़े दावे किए गए, जनाब जाती दिलचस्पी ली गई तो ये इसने किया और बड़ा मुआहदा हो गया और उसके ऊपर बड़े बड़े सहाफियों ने बड़ी बड़ी मुबारकबादें दी थी। ये उसी IMF की डील का नतीजा है। लेकिन ये भी समझने की जरूरत है कि IMF पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है। हमारी जो अपनी मौशी पॉलिसियां, जो हमारी अपनी हुकूमतों की कारकर्दगियां रही हैं, उनकी वजह से आज हम इस नहज पे हैं। IMF नहीं कहता कि गरीबों को ये कर दो, गरीबों को वो कर दो। IMF कहता है अपने खर्चे कम करो। यहां पे अभी भी प्रोटोकॉल उसी तरह चल रहे हैं। आप जाके इस्लामाबाद में किसी जगह पे भी खड़े हो जाएं, कराची में किसी इंपॉर्टेंट एरिया में जाके खड़े हो जाएं, हर 10 मिनट के बाद आपको एक काफिला गुजरता हुआ नजर आएगा
جس میں بڑے بڑے ڈالے بھی ہوں گے, بڑی بڑی گاڑیاں بھی ہوں گی, اور وہ کمانڈوز بھی ہوں گے پولیس کے, اور وہ لوگوں کو کہہ رہے ہوں گے سائڈ پہ ہو جاؤ, یہ ہو جاؤ. پتہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ پتہ نہیں کہیں جا رہے ہیں, وہاں سے جا کے انہوں نے کوئی اربوں ڈالر لے کے آنے اور پاکستان کی معیشت کو بہتر کر دینا ہے. جس قسم کی معاشی پالیسیاں جو ہے پچھلی حکومت بھی کہتی تھی کہ جناب اب یہ ہو جائے گا, اب انویسٹمنٹ آ جائے گی. وہ مصدق ملک صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی کہ وہ گوگل کی اتنی قیمت ہے, ایپل کی اتنی قیمت ہے, اور ہم جو مٹی بیچیں گے وہ پتہ نہیں کتنے ٹریلین کی مٹی بک جائے گی. یہ باقاعدہ طور پہ حکومتی وزیر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ جو ہم مٹی جو سوائل سے نکلے گا جو مٹی بیچیں گے وہ پتہ نہیں کتنے ٹریلین ڈالرز کی جو ہے وہ آ جائے گی, اور اتنے بلین کی گوگل ہے اور اتنے بلین کی یہ ہے. جب سے میں نے وہ پریس کانفرنس سنی اور پتہ چلا کہ ہماری مٹی اتنی قیمتی, یقین کیجئے کہ میں قدم بھی پھونک پھونک کے رکھتا ہوں کہ کہیں کسی کوئی قیمتی معدنیات پہ میرا پاؤں تو نہیں آ گیا, کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے. تو آپ سب بھی احتیاط کیجئے, یہ جو مٹی ہے یہ پتہ نہیں کتنے بلین ڈالرز یا ٹریلین ڈالرز کی بکنی ہے. پچھلی حکومت پی ڈی ایم کی ہمیں بتا کے گئی ہے. تو لہٰذا جب آپ قدم رکھتے ہیں تو کوشش کریں کہ تھوڑی احتیاط کریں, کوئی نیچے قیمتی چیز مٹی کے اندر جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے, اس لیے کہ یہ ٹریلینز آف ڈالرز کی ہم نے مٹی بیچنی ہے. یہ وہ شیخ چلی کے منصوبے ہیں جو 75 سال سے ہم اس قوم کو دے رہے ہیں. ایسے ترقی نہیں ہوتی, آپ کو لانگ ٹرم پالیسیز بنانی پڑتی ہیں, اور پالیسیز آپ تب بھی بناتے ہیں جب آپ کی منتخب حکومتیں ہوتی ہیں, اور وہ ایسی پالیسیز بناتی ہیں جس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے, حالات بہتر کیے جائیں, ایکسپورٹس بڑھائی جائیں, موجود جو وسائل ہیں ان کو بہتر طریقے سے استعمال کیا جائے, انویسٹمنٹ کی جائے, باہر سے انویسٹمنٹ بلائی جائے, مختلف جو انفراسٹرکچر ہے اس کے اندر انویسٹمنٹ ہو باہر سے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں, جس طرح پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ لانگ ٹرم آپ کو پالیسیز بنانی پڑتی ہیں. یہاں پہ آپ بس اگلے الیکشنز تک کا سوچتے ہیں, اگلے اس الیکشن سے آگے کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. اس کے بعد ان کو کوئی پتہ نہیں کہ آگے کیا ہوگا, بس ہم نے اگلا الیکشن جیتنا ہے, وہ ہم جیت جائیں. جس مرضی طریقے سے اپنے سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ کریں, جو مرضی کریں. اگر اس وقت بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ ملک کی حالت ہے, یہ ملک کی معاشی حالت ہے, اور اس وقت ہو رہا کیا ہے کہ عدالتیں کہتی ہیں کہ جناب اس بندے کو چھوڑ دو, حکومت دوبارہ پکڑ لیتی ہے. یہ ہماری پرائورٹیز کیا رہیں 16 مہینے کے دوران. آج ہی لاہور ہائی کورٹ کے اندر کہا گیا کہ جناب چودھری پرویز الہی صاحب کو پیش کیا جائے, ٹھیک ہے, لیکن چودھری پرویز الہی صاحب کو پیش نہیں کیا گیا. نیب کی جانب سے پرویز الہی کو 1 گھنٹے میں پیش کریں, لاہور ہائی کورٹ کا حکم, نیب نے پرویز الہی کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش نہ کیا. اب یہ کیسے آپ عدالتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, اور آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی مٹی جو ہے وہ ٹریلینز آف ڈالر کی بیچیں گے. ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ قانون کی عملداری نہیں ہے, عدالتوں کی کوئی بات نہیں مانتا, اس قسم کا میسج جا رہا ہے, تو پھر کس طرح ہم لوگوں کو کنونس کریں گے, کیسے ہم لوگوں کو کنونس کریں گے کہ جناب کہ ادھر آئیں, ادھر آ کے انویسٹ کریں, یہ بڑا زبردست ہے, آپ کی انویسٹمنٹ پہ ریٹرن آئے گا. اگر وہ جب یہ حالات دیکھیں گے کہ حلیم عادل شیخ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے پشاور ہائی کورٹ نے ضمانت دی ہوئی ہے, لیکن ان کو ادھر اسی مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے, باہر نکلتے ہیں دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے حلیم عادل شیخ کو. یہ میسج ہم دنیا کو کیا دے رہے ہیں, کیا اس سے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ اچھا, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ ان کو نیب جو ہے عدالت میں نہیں پیش کیا, جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے, پیش نہ کیا تو ڈی جی نیب کے وارنٹ جاری کریں گے, جسٹس امجد رفیق نے کہا. بھائی یہ اس میں کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے کہ اچانک جو ہے ہماری انتظامیہ کو عدالتوں کے فیصلے سمجھ نہیں آ رہے. وہ عدالت ایک بات کہتی ہے لیکن آگے سے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جاتا. تو ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ملک کو لے کے کس طرف جا رہے ہیں, کس طرح چیزوں کو ہم اس طرح چلائیں گے, کب تک چیزیں جو ہیں وہ ایسے مینج ہوں گی. ایسے اس طرح تو بالکل ہی ہم اس نہج پہ پہنچ جائیں گے جہاں پہ جناب کوئی بھی چیز باقی نہیں بچے گی. معیشت تو آپ کی پہلی تباہ ہو چکی ہے, معیشت میں تو کچھ بچا ہی نہیں. آپ خود اندازہ لگا لیں, جو لوگ یہ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, آپ آج سے 16-17 ماہ پیچھے چلے جائیں, آپ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں چلے جائیں, اور آج آپ 16 ماہ کے دوران دیکھ لیں کہ ادھر کیا ہوا. کیا معیشت بہتر ہوئی؟ کیا معیشت کی کوئی حالت چھوڑی گئی؟ اور یہ تجربہ کاروں کی ٹیم, اور ابھی بھی یہ دعویٰ ہے کہ جی ہم آئیں گے تو ہم مشکلات سے نکالیں گے. بھائی 16 مہینوں میں آپ سب نے مل کے, یہ جو 16 مہینے میں اس وقت جو حالت ہے, 16 مہینوں کے بعد جو بجلی کی بلوں میں اضافہ, پٹرول کی قیمت میں اضافہ, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, گروسریز کی قیمت میں اضافہ, ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ ایک طرح سے عذاب بن گئی. یہ جو آپ چیز دیکھ رہے ہیں, جو چیز آپ ایکسپیرینس کر رہے ہیں, جو ہمارا ملک ایکسپیرینس کر رہا ہے, یہ
कलेक्टिव विजडम है पीपल्स पार्टी का, नून लीग का, उनके दानिश्वरों का, दीगर उनके इत्तेहादियों का। ये बुनियादी तौर पे पॉलिसीज हैं जरदारी साहब की, पीपल्स पार्टी की और नून लीग की, इन सब ने मिल के ये पॉलिसियां बनाई हैं 16 महीनों के दौरान। तो अब क्या अलग-अलग होकर ये कौन सी ऐसी पॉलिसी बना देंगे जिसकी वजह से पाकिस्तान में बेहतरी आएगी? अब सोचने की जरूरत है कि हमने आगे से चीजों को किस तरफ लेके जाना है। फैसला अवाम के हाथ में दें। ये 4 बंदे बंद कमरों में बैठ के फैसला कर दें कि जी दुबई में ये हो गया तो काकड़ साहब को दे दें और जनाब राजा रियाज साहब से मुशावरत करके मसले को आप हल कर लेंगे। नहीं, जब तक अवाम की जेन्युइनली मुंतखब हुकूमत नहीं होगी, मसाइल हल नहीं हो सकते। पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हैं। एक तरफ इस हालत में हम पहुंच चुके हैं, दूसरी तरफ हमारे जवान रोज शहादतें दे रहे हैं। कल भी एक बड़ा खुदकुश हमला हुआ फौजी काफिले के ऊपर, वहां पे हमारे जवानों की, अफसरान की शहादतें हुई, जख्मी हुए। तो इस मुल्क के लिए लोग रोज कुर्बानियां दे रहे हैं, अवाम कुर्बानियां दे रही हैं, हमारे इदारे कुर्बानियां दे रहे हैं और 75 साल से इस अवाम ने बड़ी कुर्बानियां दी। जब ये मुल्क बना उस वक्त भी कुर्बानियां दी। खुदारा इसको अपनी जाती जो सियासी अना है, जो सियासी मुकासिद हैं, जो सियासी मफादात हैं, छोटे छोटे मफादात के ऊपर इस मुल्क के मफादात को कुर्बान ना करें। इस मुल्क के बारे में सोचें और जो इस मुल्क के असली स्टेक होल्डर्स हैं, जो पाकिस्तान के अवाम हैं, जो भुगत रहे हैं इन सारी पॉलिसियों का नतीजा, उनसे मुशावरत करें। दुबई में मुशावरत ना करें, लंदन में जाके मुशावरत ना करें कि जी लंदन में इजलास हो गया, दुबई में इजलास हो गया। बुलाएं अवाम को, ये जो 24 करोड़ अवाम है जिनके मसाइल हैं उनसे मुशावरत करें। और वो मुशावरत होती है इंतखाबात के जरिए, वो मुशावरत होती है इलेक्शंस के जरिए। रखें बैलेट बॉक्स और वो फिर आपको मशवरा देंगे कि वो क्या चाहते हैं। और यकीन कीजिए कि जो अवाम का इज्तिमाई शऊर होता है, जो कलेक्टिव विजडम होता है जमहूरियत में, उसी का मशवरा काम आता है। उसी के मशवरे से, उस इज्तिमाई शऊर के इस्तेमाल से ही चीजों को बेहतरी की तरफ किया जा सकता है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।